कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ भी रहें, खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम, परेशानी और बुरा वक़्त आप तक ना पहुँच सके। तो जी, ये था सुबह का टाइम, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा क्लिप बना लिया था और ये सफ़र के दौरान की वीडियो है जो मैंने वो थोड़ी-सी इसका भी क्लिप लिया हुआ है। और आज मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। 1-2 बातें हैं जो मेरे माइंड में चल रही थी और इस वजह से आज मैंने कुकिंग वाला अपना जो है वो व्लॉग, कुकिंग वाली वीडियो मैंने अपलोड नहीं की। और मुझे लग रहा था कि ये वाली वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो उनको वेलकम, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे आगे चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी, ये मैंने थोड़ी-सी आसमान की वीडियो क्लिप्स लिए हुए थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब थोड़ा-सा शाम का टाइम होता है और सूरज जब ढलना शुरू होता है और परिंदे उड़ रहे होते हैं, वापस अपने घर को जा रहे होते हैं और सारे दिन की थकावट के बाद जब वो वापस अपने घर को जाते हैं, तो ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सूरज को डूबते हुए जब मैं देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ, यही मेरे माइंड में आता है कि हर अरूज को ज़वाल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपसे ये बात डिस्कस मैं करना चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरी अपनी थिंकिंग क्या है कि जब इंसान पे बुरा वक़्त आता है तो उसके बाद अल्लाह ताला आसानी भी लेकर आता है। जितना बुरा वक़्त आता है उससे कई ज़्यादा आसानियाँ लेकर आता है। और इसी तरह से है कि अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला अरूज देता है तो ज़वाल का भी उसे जो है वो अपने माइंड में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ज़वाल भी दे सकता है। तो जिनके पास वही बात है कि कुछ को अल्लाह ताला बहुत दे के आज़माता है और कुछ को अल्लाह ताला कम दे के आज़माता है। किसी कोई बहुत ज़्यादा अमीरी में अपना वक़्त गुज़ारता है, हर तरह से आसाइशों में ज़िंदगी गुज़ारता है और वो भी उसका एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं किसी को बहुत दे के आज़माता हूँ और उसकी आज़माइश ये है कि जो मैं रिज़्क उसे देता हूँ उसमें से दूसरों का, हक़दारों का भी हिस्सा है, तो क्या वो हक़दारों को उसका रिज़्क देता है? इसी तरह से जो गरीब हैं या जिनके पास जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और बहुत सी प्रॉब्लम्स वैसे भी अदर प्रॉब्लम्स में भी वो घिरे हुए होते हैं, तो वो ये कभी भी ना समझें कि पता नहीं ये कौन से गुनाह की सज़ा है या हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो जो कुछ हो रहा होता है उससे अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ़ होता है और उसी वक़्त में वो जो कुछ हो रहा होता है उसमें ही कोई ना कोई मसलियत होती है। सेकेंडली, हम बाज़ औक़ात अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं जो बहुत आसाइश की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। जब कभी हमारे माइंड में ऐसी कोई बात आती है तो हमें सोचना चाहिए कि जो हमसे नीचे दर्जे के लोग हैं, नीचे तबके के लोग हैं, वो कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जो आसाइशें हमारे पास हैं, वो भी बहुत से लोग हैं जो उसको भी तरसते हैं। तो बस यही ज़िंदगी है और ज़िंदगी का अंजाम सबका एक ही है। चाहे कोई अच्छा खा के सो रहा है, चाहे कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, पी रहा है। एंड हर इंसान का एक ही है कि उसे एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है और उसको हिसाब देना है अपने एक-एक पल का, अपने एक-एक फ़ेल का। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर हम इस दुनिया में आए हैं और हमें ये सोचना चाहिए कि हम इंसानों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि मैं अल्लाह तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा। फिर बहुत सी हमारे इस्लाम में चीज़ें हैं जैसा कि दूसरी शादी से रिलेटेड है या 3 शादियाँ या 4 शादियाँ, तो हम किसी भी मसलहत को नहीं जानते। हम बस चीज़ें जानते हैं, बातें जानते हैं, ये इस्लाम में ये बात कर दी गई, इस्लाम में वो बात कर दी गई। हाँ, और इस तरह से बहुत सी बातें इस तरह से लोग करते हैं, लेकिन वो उसके पीछे मसलहत को नहीं समझते कि उसके पीछे मसलहत क्या है। तो बस इसी तरह से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो फिर अब मैं आपसे जो है वो मेन टॉपिक पे आती हूँ, सितारा यासीन। सितारा यासीन के बारे में आजकल बहुत सी बातें हो रही हैं, उनका चैनल बहुत ट्रेंडिंग पे है, हाई रेटिंग पर है
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت پریشان بھی ہیں، اور یہ سننے میں آیا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ جن سے جو شادی کر رہے ہیں، تو وہ جن سے شادی کر رہے ہیں ان کی وہ پہلی محبت ہے، یا ان سے وہ شادی سے پہلے بھی محبت کرتے تھے، اور وہ جو ایک بات کو بھی سامنے لے کر آ رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس لڑکی کی کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے انہیں شادی کرنی پڑی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی تھی، تو کیا وہی رہ گئے تھے دنیا میں جن کے ساتھ انہوں نے شادی کرنی تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں یہ سارے ٹاپکس تو جو ہے وہ ڈسکس کر لیے گئے، یوٹیوب پہ بہت سے لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب جب آج شادی کا دن آیا، اور آج شادی کے دن جب ستارہ نے بات کی تھی کہ وہ لائیو پوری شادی دکھائیں گی، ان کے ہسبینڈ سے ان کی بات ہوگی، بارات دکھائیں گی، اور سب کچھ دکھائیں گی، ہر فنکشن شیئر کریں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جسٹ ہسبینڈ کی انہوں نے اپنی ویڈیو شیئر کی تھوڑی سی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک دلہن کی کوئی بھی پک نہیں آئی، کوئی ویڈیو نہیں آئی، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں، اس بات پہ کو وہ اٹھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ستارہ یاسین نے اپنے چینل میں ہائی ریٹنگ کے لیے، اپنے جو ہے وہ چینل کو رن کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سب کہانی رچائی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ سب ایک جھوٹ ہو اور ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ تو اب جو ہے وہ لوگوں نے بہت بڑی بات کر دی ہے، بٹ میں ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گی کہ ایسا کچھ ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کی ہر بات میں سچائی ہے، ان کی آنکھوں سے مجھے لگتا ہے کہ ان کی ہر بات میں سچائی ہے، اور اسی طرح سے اگر تو وہ سچی ہیں تو لوگوں نے کہیں بھی یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے یہ کہیں کہ وہ اپنی سیکنڈ وائف کو بھی سوشل میڈیا میں سامنے لے کر آئیں، تاکہ سب اس بات پر یقین کر سکیں کہ ان کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو بھئی یہ تو ایک بات، لیکن ستارہ یاسین نے کوئی ایسا رسپانس نہیں کیا جس سے لگے کہ بھی وہ ان کے ہسبینڈ کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ہے وہ کوئی بھی بیوی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کرے، اور جس کنڈیشن سے وہ گزر رہی ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ تو بس سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے ہسبینڈ کر رہے ہیں، جو وہ برداشت کر رہی ہیں، جتنے مشکل ٹائم سے وہ گزر رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی اچھا وقت ان کی زندگی میں لے کر آئے گا۔ تو بس مجھے یہی کہنا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا میں اپنی خوشی کے لیے اپنے پارٹنر کو، اپنوں کو بہت زیادہ تکلیف دے جاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ دنیا میں آئے ہیں تو انہیں واپس بھی جانا ہے، انہوں نے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ تو میں یہی میسج دینا چاہوں گی اپنے ویورز کو کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں، ستارہ یاسین کی ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی جب آپ کسی کے ساتھ اپنی لائف گزارتے ہو، اتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہو، تو کوئی ایک اچھائی اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنی خوشی کے لیے کسی کی زندگی کو کس قدر مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریے گا،